इको टुरिजमाचे रिलेटेड पयलो प्रोजेक्टाचे आज आमी इनॉग्रेट करपाक पावले आनी हे हाजो श्रेय आमच्या पुराय टिमीक वता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक वता की आमचे तर तुमचे लाडके बाबा आनी आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर तांचे तर लिडरशीप आनी तांचो तर पाठिंबो नाशिल्लो जाल्यार हें शक्य जावपाक नाशिल्लें. आमचे PCCF हांगा आसा, आमचे CCF आसा, आमचे MD आसा, हांचो तर आमकां पाठिंबो नाशिल्लो जाल्यार हें शक्य जावपाक नाशिल्लें. आमी जेन्ना आमचे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आमकां कॅज्यू कॉर्पोरेशन म्हणटा, सो कॅज्यू कॉर्पोरेशन पुरते आमी तितलेंच करपाक शकताले कित्याक आमी त्या कारणां खातीर कॅज्यू प्रमोट करपा खातीर आमी कॅज्यू फेस्टिवल सुरू केले. सो ताजे खातीर ताजो डायरेक्ट फायदो आमच्या शेतकऱ्यांक जावचो, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जावचो कित्याक आमचे GFDCचे जी पळय आमचे कॉर्पोरेशनाचे जे पळय प्लांटेशन्स आसा कॅज्यूची ती फूल गोंयभर आसा. केपें, काणकोण, सांगें, सत्तरीन, पेडण्यां सगळ्या कडेन आसा आनी ताजे आमी प्रोडक्शनूय वाडयलां ह्या 2 वर्सांच्या काळान आनी ताजी प्रोडक्शन वाडयलां, ताजो रिज्युवेनेशन केलां त्या हाका. पूण मागीर आमी ठरयलें की आमकां GFDCक तर आत्मनिर्भर जावपाक जाय, स्वयंपूर्ण जावपाक जाय जाल्यार फुडलें पावल आमी कशें घेवपाचें म्हणल्यार स्वयंपूर्ण कशें जावपाचें. हळू हळू करून आमी आमच्याच फंड्सांनी आमकां मॅनेज करपाक पावपाक जाय. GFDC गव्हर्मेंटा कडल्यान फंड्स घेना आसतना, फॉरेस्टा कडल्यान फंड्स घेना आसतना कशें आत्मनिर्भर जावपाचें. म्हणटकच आमी ठरयलें की एज इट इज फॉरेस्टाचे इतले सुंदर सगळे गोंयभर वेगळे वेगळे सायट्स आसा, सँक्च्युरीज आसा. आमी पळयलें जाल्यार आमी गोंय राज्य म्हणटात, फक्त फेमस आसा फक्त बीच, सन, सँड म्हणटात आनी लोक येतात, लोकांक दिसता की गोंयांत फक्त बीच आसा, दर्या आसा, समुद्र आसा आनी सँड आनी म्हणजे तितलेंच आसा म्हणून. तांकां खबर ना की 2000 वयर स्क्वेअर किलोमिटर आमची फॉरेस्ट कवर आसा आनी इतलें सुंदर प्रोटेक्ट केल्लें आसा. आमचे वन ऑफ द हायेस्ट फॉरेस्ट कवर आसा आमच्या गोंय राज्यान आसा आनी इतल्यो आमच्यो हांगा सँक्च्युरी आसा. म्हादय आसूनी, महावीर, भगवान महावीर सँक्च्युरी आसूनी, आमची बोंडलाची सँक्च्युरी आसूनी, सलीम अली सँक्च्युरी आसूनी, आमचो बोंडलाचो एकमेव झू गोंय राज्यान आनी खोतीगांव सँक्च्युरी आसूनी, इतल्यो सँक्च्युरी आसा आनी तातूंत फॉरेस्टाचे वेगळे वेगळे तांणी अशे बांदिल्ले अशे सायट्स आसा. पण आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिशियल्स आसा आमचे तर हें फॉरेस्ट कवर हें तर आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. ते प्रोटेक्शना खातीर ताका प्रिजर्व करपा खातीर ते ऑफिसर दीसभर तातूंतच बिजी उरता. म्हणटकीर इको टुरिजम एक्टिविटीज कशे प्रमोट करपाचे. आतां तर हांगा तर हे सायट्स आसले तांकां कशे प्रमोट करून लोकां पर्यंत कशे पावोवपाचे. लोक येता हांगा फक्त समुद्रा म्हऱ्यान, पण लोकां कडेन आमचे फॉरेस्ट आसा, आमचे फॉरेस्टान इतले सुंदर आमचे जीव जंतू आसा, फ्लोरा फौना म्हणटा आमी जे आमचे पक्षी, वेगळे वेगळे पक्षी जे एंडेमीक आसा आमच्या त्या सँक्च्युरी खातीर, त्या जाग्यां खातीर. बोंडला वेगळे दिश्टी पडटले, नेत्रावळी वेगळे दिश्टी पडटले, सलीम अली वेगळे दिश्टी पडटले. वेगळे वेगळे जाग्यांनी वेगळे वेगळे पक्षी, जीव जंतू दिश्टी पडटा आमकां. वेगळी वेगळी हांगा जनावरां आसा, आमच्या झू आसा, अपग्रेड केल्लो आसा आनी तांचो प्रयत्न आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो की आनीकी हळू हळू करून फंड्स तर मेळे सरकारा कडल्यान, राज्य सरकारा कडल्यान, केंद्रीय सरकारा कडल्यान. जाल्यार हांगा इतलो स्कोप आसा की बरे पैकी हांगा आमच्या गोंय राज्याक एक बरे पैकी हांगा झू दिवपाचो, इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो झू दिवपाचो. माननीय मंत्री जी की मार्गदर्शन पे और माननीय चेयरमैन साहिबा की कहने पर वो बहुत आगे जाके एक बहुत बड़ा चीज़ बनेगा, क्योंकि जो हिंटरलैंड टूरिज़्म है गोवा में, जैसा आप लोग जानते हैं, वो हिंटरलैंड जो बोलता है, जो गोवा के जो इंटीरियर एरियाज़ है उसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट एरियाज़ है. और अगर फॉरेस्ट एरिया में टूरिज़्म कुछ करना है, हिंटरलैंड टूरिज़्म करना है, तो बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहते हुए नहीं हो पाएगा. और हमारे डिपार्टमेंट के जो नोडल एजेंसी है गोवा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वही आज हिंटरलैंड टूरिज़्म के लिए सबसे बड़ा एजेंसी के रूप में आगे उभर के आएंगे. ये मेरा पूरा विश्वास है आगे वाले जो साल आएंगे उसमें, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट के जो अननोन जेम्स है
वो बहुत लोगों को पता नहीं है कि फॉरेस्ट में इतने सारे वाटरफॉल्स है, इतने सारे अच्छे जगह दिखने में है, जिसको हम लोग मोनेटाइज कर सकते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअली कमर्शियलाइज कर सकते हैं सस्टेनेबल वे पे, जैसा मैडम ने बताया। तो इसका पहला कड़ी आज आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो हमारे ये 1980 से जो भी बने हुए हैं, आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने बनाया था पहले 1980s में, और इसके बाद थोड़ा बहुत चला, थोड़ा चलता रहा, लेकिन आज जीएफडीसी ने इसका कायाकल्प कर दिया है। इसका बहुत सारे रिनोवेशन करके इसका जो हमारे इधर पर रेस्टोरेंट था, ये बहुत ही ख़राब स्थिति में थी, लेकिन जीएफडीसी ने इसका बहुत ही अच्छा से निर्णय किया। इसलिए जीएफडीसी को मैं मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा से इस चीज़ को किया है और एक प्रॉपर्टी को डेवलप किया है। इस चीज़ को हम लोग सस्टेनेबल वे से अगर चलाएं तो जो हमारे बाहर के जो हाई वैल्यू टूरिस्ट जो गोवा में आते हैं, अभी जो टूरिस्ट के पास बहुत पैसा है लेकिन उसके पास समय भी है, लेकिन उसके पास जाने की जगह नहीं है, क्योंकि कितना बार बीच में जाए और कितना सैंड का मज़ा लेते रहे। उसके पास हम लोग एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं कि आप लोग जंगल की तरफ आए, जंगल के पशु पक्षियों को देखें, जंगल में रहे 2-3 दिन और जंगल के मज़े उठाएं। और इसके साथ हम लोग का जो रूरल टूरिज़्म है, इसका भी बढ़ावा मिलेगा। गोवा का जो लोकल कुजीन है, लोकल जो खाने पीने का जो है, लोकल जो आप लोग खाते हैं, उस चीज़ को भी हम लोग पॉपुलराइज कर पाएंगे। शायद इसके साथ हम लोग विलेज टूरिज़्म भी कर पाए कि गोवा में आप लोगों का जो विलेजेस जो आप लोग नए नए उत्सव जो करते हैं, इधर पर शिक महोत्सव हुआ, कुछ हुआ, उसको भी हम लोग शायद पॉपुलराइज कर पाए। तो इस चीज़ के लिए मैं मेरे तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे माननीय वन मंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हांव आतां गेले 16 वर्सां 17-18 वर्सां जालीं आमदार आहा, पूण आमी केन्ना बोंडला म्हणटा ते भितर सरोंक ना केन्ना। आनी बोंडला सरोंक ना कित्याक कारण आशिल्लें तेका, आमचे मनान बी एक वेगळे तरेची विचारधारा आशिल्ली आनी जीएफडीसीचे चेअरमनान बरें काम केल्लें आसा। आनी जे कॉर्पोरेशन कोणाक नाका आशिल्लें कॉर्पोरेशन, ते चेअरमनशीप कोणाकूच नाका आशिल्ली, फाटल्या आमदारान सोडून गेल्लो। आनी म्हणूनच तुमकां बेश्टी याद करून दिता, ते चेअरमन आयज ह्याच कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक वेगळे तरेचें नांव दिवपाचें तेंचो प्रयत्न तेंचो चालू आहा। आमी आयज जीएफडीसीक आमी आयज नोडल एजन्सी केल्ली आसा। आतांच पीसीसीएफ कडेन उलयतालो की हांगा जे नंदकुमार कडेन सांगून की ताबडतोब एस्टिमेट तयार करा आनी जे आमी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जे आहा, टेम्पररी स्ट्रक्चर बांदपाक आतांच पीसीसीएफ म्हणटाले की चड परमिशनाची गरज ना, ते इंटरनलीच आमी ते करूं शकता। आनी वेगळे तरेचे कॉटेजीस जे आमी म्हणटा वायल्ड लायफ सँच्युरीन, म्हणजे उजगांवचो परिसर आनी हेजें कनेक्शन कितें तें हांव सांगता। हांगा एक 20 एक रूम आनी एडिशनल काडल्यात आनी टेम्पररी स्ट्रक्चर केल्यार होच जो स्ट्रक्चर जो आहा, एका टेम्पररी डेस्कचो एक वेगळे तरेचो वेवस्था जर केल्यार एका हांगा 100-150 लोक एका टायमाक थंय जेवू शकता। एका टायमाक जर कार्यक्रम करूंक जाय, हांगा येवन रावू शकता, कार्यक्रम करूं शकता आनी ह्या परिसरांत लोक मॅक्झिमम तेजो यूज करूं शकता। एक विचारधारा लागता, एक विचारधारा आनी कल्पना अशी आसूंक जाय की हे टेम्पररी स्ट्रक्चर हांगा आयल्यार ते 10 रूम जे आसात तेजे एक 30 रूम पर्यंत ते व्हरू शकता। आनी टेम्पररी कॉटेजान वेगळ्या लेवलाचेर गावता, तुका 20 लाखान बी कॉटेज बांदूं शकता, 50 लाखान बांदूं शकता, 60 लाखान बांदूं शकता, ते तुका जाय तशें तूं करूं शकता। आनी त्या तरेन लोकांक आकर्शीत करपाक, आनी लोकांक आकर्शीत कित्याक करपाक जाय, आमचे उजगांवचो आमी इतल्या वर्सां म्हणटा, आयज उजगांवान वेगवेगळ्या प्रकल्पाचें काम चालू आहा, पूण ह्या परिसरान एक कमीत कमी ह्या बोंडला परिसर, ह्या तरेचो परिसर आहा, जे म्हाजे वडील बी जेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर जाले ते 21 वर्सां फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ले आनी 21 वर्सां वयर म्हाका दिसता फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ले। आनी येन्ना 1982 जे कॉटेजीस जेन्ना बांदले आनी ते कॉटेजीस तेंचे बरोबर हांव ल्हान आसतना हांगा येवन हांव रावला। आनी तेन्नाच्यान म्हणटा हांव की बेश्टे एक विजन आसल्यारूच ते फुडें गोश्ट वचूं शकता। उजगांवचे जनतेक हांव सांगूंक सोदता की आयज पीसीसीएफान सांगलां की फायल आमी अप्रूव केल्या, आस्वल आसूं काय वेगवेगळे एक एनिमल जे एनक्लोजर जावन आसा तांकां हाडपाक। वाघ म्हटल्यार म्हाका भंय दिसता, वाघ आमी हाडिना, ते वाघ हांगा थंयच रावन दी, ते वाघ बीग ते म्हाका आतां तेच पीसीसीएफ वयर दाखयतलो, ते वाघचो फोटोग्राफ पळयल्यार वाघ म्हणटा तेका म्हाका भंय दिसता। ते वाघाचे वेगळे तरेचे मागीर फाटे फुट्टा हांगा, ते वाघ आहा तसोच तेका दवरपाचो। पूण त्याच बरोबर तेजेच सारके आतां लेपर्ड्स आसात, वेगवेगळे तरेचे जे भुरग्यां खातीर आमी आयज तुमी आई वडील जे हांगा आसा, तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बोंडला हाडल्यार एक ह्या 2 वर्सां भितर आमचो प्रयत्न आसतलो की जीएफडीसी एक नोडल एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान
वेगळे तरेचे प्राणी, वेगळे तरेचे एक वेगळे तरेचे एक वातावरण ह्या परिसरांत जर आमी निर्माण केल्यार लोक हांगा येवपाक फाटीं फुडें पळयचे ना, पूण हांगा येतले, वातावरण वेगळे तरेचे तयार करूं शकता. आनी हांगा बोंडला सँच्युरी नोटिफायड आसल्या कारणान टेम्पररी स्ट्रक्चर वेगळे तरेन करून म्हणजे लोक हांगा येवन रावूं शकता. कार्यक्रम तुमचे जे असल्यार आनी हांगा जेन्ना GFDC चलयता आनी डिपार्टमेंटली ते चलयता, म्हाका दिसता की हे योग्य तरेचे गोश्टी, कारण भायल्या लोकांक जर कॉन्ट्रॅक्ट दिले ते पयलीं पळयतले की आपल्याक प्रॉफिटेबल आहा काय ना, पूण प्रॉफिटेबल करपाक आनी उसगांवचे जनतेक कितें सांगूंक सोदता हांव की ह्याच परिसरांत एक बोंडला एक वेगळे तरेचे विजन घेवन आमी फुडें सरल्यार हांगाच एक 500-600 लोकांक आमी योग्य तरेचे रोजगार आमी तयार करूं शकता. आनी ह्याच तरेचे रोजगार आमी तयार केल्यार आमी म्हणटा रोजगार, पूण स्थानीक लोकांक ते रोजगार. आनी जे मनीस आयज बेरोजगार आमचे भुरगे आहा, ह्या भुरग्यांक वेगळे तरेचे एक अनुभव, वेगळे तरेचे ट्रेनिंग, वेगळे तरेचे एक वातावरण आनी वेगळे तरेचे एक उत्पन्न जनरेट करपाक तांकां एक सोयी गावतली. एक विचारधारा घेवन आमी फुडें चल्ल्या. इंटरलँड ट्युरिजम बेश्टे आमी शब्दांनी आमी ताका आमी मंत्र उपचार आमी कशे करता ते शब्दांनी बेश्टे उपचार केले म्हणून जावचे ना. ते खऱ्या अर्थान प्रकल्प एक एक करून ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करूंक जाय. एक बोंडला सारके परिसर आमदारान सांगल्या प्रमाणे, चेअरमॅनान सांगल्या प्रमाणे आयज मोहल्ल्या बी तेंचो प्रयत्न आहा की थंय डेव्हलप करपाक. आयज 70 सुर्लाचो भाग बी ते डेव्हलप करपाक पळयता. म्हणजे आयज आमी सुर्लाचे इतल्या वर्सां आमी प्रयत्न करता, पूण आयज खंय तरी वचून ते टेंडर जाल्लेले आसा. आनी ह्या 2 वर्सां भितर आयज भायले पर्यटक जे आहात ते सुर्ला सारक्या परिसरांत बी पावतले. आयज हांगा मोहल्ल्या बी आयज वायल्ड लायफ सँच्युरी थंय ट्रेल्स खूब आहा. PCCF कडेन आमची चर्चा जाल्या आनी आयज थंय बी एक वेगळे तरेचो रोड नेटवर्क करून आनी मागीर आमी वेगळे तरेचे आमी ते वेगळे तरेचे थंय कितें म्हणटा ताका वेगळे तरेचे एक वातावरण थंय तयार केल्यार फोटोग्राफ करपी हांव खंय जाय ते हांव भोंवलां. आनी आयज हांव सदां म्हणटा PCCFाक की आनी राघवजीक की आयज भायल्या राज्यान आमी गेल्यार त्या तरेचें वातावरण निर्माण करपाक हे 1 आनी 2 वर्सां जायना. ताका एक 3-4-5 वर्सां मिनिमम लागता एक बेस सेट करपाक. तेजे नंतर तुमी भायले चितळ आनी वेगळे एक हाडल्यार मागीर ते जे कोण म्हणटा आमी जे वाघ आमचो जो वाघाचे मुवमेंट जे आहा ते वाघाचो मुवमेंट ऑटोमॅटिकली आमचे मोल्ले आनी महावीर ह्या परिसरांत तो वाडटलो जेन्ना तुजे हांगा हे वाडटले. हेज्या खातीर न्यूट्रिशन पासून तरेतरेचे गोश्टी हे जी वाड जावंक जाय ते वाड जाल्यार मागीर ते थंय रावतले. आनी हे सगळे ब्रिडींग पासून सगळे गोश्टीचेर डिपार्टमेंटली ते करपाची गरज आहा. आयज हांव मातसो फाटीं फुडें कित्याक वयता, कित्याक हांगा आमकां जाय तशें आमकां स्टाफ बी जाय, जाय तसो आमकां डॉक्टर हांगा उपलब्ध जाय, कंटिन्युअस आमकां डॉक्टर उपलब्ध जाय. कारण वेटनरी डॉक्टर हांगा 24/7 आसल्यार आमी योग्य तरेन आमी मागीर आमी बाकीच्या राज्या कडेन उलोवन त्या तरेचे आमी प्राणी आमी हाडूं शकता. आनी आमी वेगळे तरेचे वायल्ड लायफ हांगा आमी तांकां हाडून आनी वेगवेगळे एनक्लोजर्स आमी तेजो उपयोग आमी योग्य तरेन आमी करूं शकता. म्हाका खात्री आहा की PCCF आनी तेंची पुराय टीम आनी GFDC हे सगळे विचारधारा घेवन फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आसतलो. नंदकुमार आसा, तेंचे GM आसा, आनी हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान प्रत्येकाक दिसता की उत्साह की कितें तरी करपाक जाय. बोंडला हे परिसर आमचे पंच सदस्य बी आहा, तांकां बी दिसता की कितें तरी ह्या बोंडलाचो उपयोग ह्या स्थानीक लोकांक करपाक जाय. आनी स्थानीक लोकांक जर जावंक जाय तर सरकारान वेगळ्या तरेची पावलां घेवपाची गरज आहा.